नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू रमेश पिक्स। आज मजादार दिन। आज हूँ दशहरा, आज पुणी गांधी जयंती, आज पुणी ए सीजन प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच को आम ओह्लैले। एशिया कप रे दमदार विजय हासिल करी शुभमन गिल आसी एटी जर्सी चेंज करी धड़ा जर्सी के आसीगले। आज खेल नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात हम। देखा जाऊ केते मजादार खेल होची। आमको हरैबार बहुत किछि अच्छी। वेस्टइंडीज की किछि हरैबार नहीं। से एबे 27 रन रे ऑल आउट होइथिला तांको गां रे। ऑस्ट्रेलिया जाइथिला तांको टेस्ट रे डिफीट करथिला। सेठी गोटे इनिंग्स रे से माने 27 रन रे ऑल आउट हो जाइथिले। ए जस्ट 5-7 दिन भितर से माने नेपाल सहित टी20 खेलुथिले, सेठी भी 2-1 रे हारिले। तेणुक नेपाल भी पटखानी देछि। वर्तमान टीम से माने जानिचंती जे आमे हारिबु बा हारिबार किछि अछि, किंतु भारतर जदि कोनोसी विपर्जय घटे आमे बहुत किछि हरैबा। तेणुक आमको टिके कष सहबार अछि एवं पूर्ण मात्रा रे आमको ए खेल ऊपर कंसंट्रेट करिवार अछि। आमर भी रेकर्ड सेते भलो नाही। यार जस्ट पूर्व टेस्ट रेकर्ड आमको न्यूजीलैंड आसी 3-0 रे आम घरे हरै दी चली जाइछि। एवं सेथिरे आमर दिग्गज खेलाड़ी माने थिले जो माने टीम रे नाहंती वर्तमान जथा आमर ओपनर से भी नाहंती, कैप्टेन नाहंती, पुराना टेस्ट कैप्टेन चेंज। वर्तमान आम इंग्लैंड रो जहा नुआ कैप्टेन धरिक आसचे। रोहित शर्मा ए टीम रे नाहंती, विराट कोहली नाहंती, अश्विनी नाहंती। तेणुक पूरा नुआ पिला नहीं आमको खेलवा को होची। देखा जाऊ किए आसुची। वर्तमान शुभमन गिल कैप्टेन, देवदत्त पारिकल को निया जाइची, साई सुदर्शन को निया जाइची, यशस्वी जायसवाल को निया जाइची, अक्षय पटेल को निया जाइची, नीतीश कुमार रेड्डी को निया जाइची, राजेंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा हमारा वाइस कैप्टेन बोली कहा जाउची, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, के राहुल और नारायण जगदीशरन, तापर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एवं प्रसिद्धि कृष्णा। ये 15 जन आम स्क्वाड अच्छी। स्क्वाड रे सेमती अच्छी अतहल जैन अच्छी, ब्रांडन किंग अच्छी, जोन कैम्पबेल अच्छी, तापर केल्विन एंडरसन अच्छी। से माने बहुत दाबिकी 15 पिला को आनी। जॉनसन लेयर अच्छी, जस्टिन ग्रेव्स अच्छी, कैरी पेरेर अच्छी, रस्टन चेज जी कैप्टेन, से राइट हैंडेड बैट्समैन एवं राइट हैंड ऑफ स्पिन बॉल सी पकाते। से जने ऑलराउंडर। तापरे साई होप अच्छी, तापरे टेविन इनमाक इंपैक्ट अच्छी, तापरे एंडरसन फिलिप अच्छी, जयदेन सिल्स अच्छी, जेदिस ब्लेड्स अच्छी एवं जामेल वारिकान अच्छी। मैच आज 9:30 आरंभ हम। लाइव आप देखिपारे एवं 4टा पर्यंत यह चलो। किंतु आमको वर्तमान देखिबार अच्छी कह जाउची जे से पिचटा टिके ग्रासी रहबो बोली। सेतरे घास टिके थिबो 4-5 mm र टिके घास रहबो। तेणु करी फास्ट माने पेस बॉलर को भल काम दबो। 4-5 दिन बेलू यह स्पिन आड़ को माड़ी जीव। किंतु दुखर कथा ए मैच कौन 5 दिन चलो। जदि वेस्ट इंडीज रेकर्ड को आम देखा जाए ताहले से माने सेते भल खेल निकट अतीत प्रदर्शन करना। आम पाखे भी से माने बहुत दिन पर एठिक आसुचंती। आम संगे खेल हम पाखापाखि 100 टेस्ट आम सहित खेलीचे। आम भलर ना 40टा खंडे टेस्ट आम ड्र रखिपारे। किंतु वर्तमान कथा है जे से माने जो गोटे नुआ मनोबल नहीं खेलवा को आसबे एवं तांकर हारिले भी दुख नहीं, कारण से माने हारी हारी वर्तमान आसीचंती। तेणुक किसी दावरे नहीं, आमर दावरे अच्छी। एवं 1928 मसीह टेस्ट क्रिकेट से माने प्रवेश करते। जामाइका, बारबाडोस, ट्रिनिडाड, गायना, आंटिगुआ सब द्वीपपुंज मसी वेस्ट इंडीज सृष्टि से खेली। किंतु से सुवर्ण जुग थिला।
1970 ରୁ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ଏବଂ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲୟଡ୍, ଭିଭିନ୍ ରିଚାର୍ଡ, ଗାର୍ଡନ୍ ଗ୍ରିନିଚ୍, ଡେସମଣ୍ଡ ହେନ୍ସ, ମାଇକେଲ ହୋଲ୍ଡିଂ, ମାଲକମ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଜୋଏଲ ଗାର୍ନର, ଆଣ୍ଡି ରବର୍ଟସ ଏସବୁ ନାଁ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର। ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଆସିଥିଲେ ବ୍ରାୟନ୍ ଲାରା, ଯିଏ 400 ରନ୍ କରି ଟେଷ୍ଟରେ ହାଏଷ୍ଟ ରେକର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରପାଉଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖେଳିଥିଲେ। ଜୁନିୟର ଚନ୍ଦ୍ରପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି ଖେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 1975-79ରେ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଜିତିବା ମୁଡ୍ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ 100 ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଖାପାଖି 30 ଜିତିଛି, ଆମେ 24-25ଟି ଜିତିଛେ ଏବଂ 40ଟି ରନ୍ ରହିଛି, 40+ ରନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏହା ସିନା ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲାଇଭ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁବ୍ ମଜାଦାର ରହିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦ, ଖେଳର ବାଦ ବିବାଦ ବଢ଼ିଆ କରି ଯେମିତି ହଉ। କିଏ ଟସ୍ ଜିତିବ କ'ଣ ହେବ ସେ ତ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋମ୍ ଡେକର ସେତେ ଜଷ୍ଟ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆସି 3-0 ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସି ଆମକୁ 3-0ରେ ହରେଇକିରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା, ସେ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ କମାଣ୍ଡକୁ ଦେଉଛେ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଯାହା ଯାଇଛି, ଆମେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ 2-3ଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଟସ୍ କିଏ ଜିତୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବା। ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ବଜାଇ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାଲି 73 ବଲ୍ରେ 100 ରନ୍ ମାରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟେ ଧୁମଧଡ଼ାକ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି କାଲି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱୁମେନ୍ସ ଟିମ୍ର ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବି ଜିତିଛନ୍ତି। ୱୁମେନ୍ସ ଜିତିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଛି। ଖେଳ ବହୁତ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ସିଜିନ୍। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏଇଟା ମାତ୍ର 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। এই সিরিজটি 2ରୁ ଆରମ୍ଭ 5 ଦିନ ଚାଲିବ। ତାପରେ 2-4 ଦିନ ଫାଙ୍କା, ତାପରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ବାବଦରେ ତ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆଜିର ଖେଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ କି ଆପଣ ଶୁଭମନା ଆସି କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।